Kurwa, działa to czy nie? Jak mnie kurwa słychać? Chyba gity są. Czekaj, tu wyjebiemy wszystko jeszcze. Dobra, kurwa. Jest git. I suppose some introductions are in order. That is not helpful. Potato! No, srego. Can I help you? No, możesz kurwa mi wiesz. You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience. Już go dałem nonetheless. przed zapisem z tym kurwa Interesting pajacem. How did you and Fig manage to escape? Jebanym. It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk Ej, more jak nie later. słychać kurwa? Czekaj. Nie no, jest zajebiście, oni coś tu kurwa ten. A spellbook I picked up. Mówię, Has a few wypierdalaj. interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned Jest git, jest textbooks. okej, jest kurwa w porządku, nie? Jest w porządku. Are you saying some spells Jak aren't jest z taught? skipowaniem dialogów? Można, git. I wouldn't do można, that to if I were chuj, nie? you. Zajebiście. Jacy słabi. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. I should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. No Interest- pojawia to się tej nocy w twojej dupie, kurwa. Perhaps Professor Fig's friend would have survived. Precisely. Perhaps one of these days I'll show. Are you a keen wizard chess fan? Bywaj, chuj. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? No, I po make fiu the tak time. dużo lata, nie? There's nothing like swerving through the spires of the Na castle and 100%. around the Quidditch pitch. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. No. Ej, kurwa, czekaj. Czekaj. Ja zrobimy kurwa taki ten. Hop siup tak zwany. Tu niech się pierdolą, nie? I think I heard one. Profil. Jestem na żywo. Doubt mermaids O. find us that interesting. Kopiuj linki. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new Wypierdol mnie stąd. fifth. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly o. had a memorable arrival.
Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Miło było, no nie było Were you mi miło, no. expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ej, nie mogę linków dodawać do tego, kurwa. Szosno. Czekaj. Jest. Haha, mogę! Jest kurwa wszystko Did that przemyślane. student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new Jestem fifth ciekaw, year czy to Slytherin in chodzi. here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Kurwa, nie pisz do mnie. Co to kurde felek jest? Dobra. Svel odpisał. Standardowo wyjebane, okej. Messengery i piczki. Dobra. Aj, chuj, tak to jest, nie? Ale zapierdala. Good morning. I trust you're ready for your Dzień first dobry. day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your... No, Here you no are. i z pizdy wyczarowała, kurwa, album jakiś ich. Thank you. Fantastycznie. Walk with me. Niesamowita przygoda. This way. Co to jest? I Pójdzie. certainly would have appreciated something like the field guide when I was a Biegaj. student. Using the guide will also train you to be alert to your Już surroundings. się kurwa zaczyna. Chodzenie za starą kurwą i słuchanie jakiejś opowieści z cipy. Ej, ale The guide will give you nad opportunities światem to practice your popracowałem, jest magic kurwa lepiej, and co? educate yourself about wizarding lore. Czy nie? keep To jest up. do pizdy, co? Nie no, nie jest Why źle. don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide... Revelio. Protego. Zbierz to, bo ci wyjebie. Ej. Nie no, widać mnie, czekaj, a zrobimy tak. Zrobimy tak. No jest, kurwa, lepiej, nie? Czemu to kurwa nie chodzi? A nie chodzi. Żosny. Dobra. Co to jest? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Ej, 7 metrów inside and ode mnie outside of była the castle. i nagle kurwa koniec misji, bo jestem za daleko, nie?
Kurwa, konfidencie. To są czary! Nie. W sensie, no tu jest wybór czarów, nie? Ale... No a ten album? Jak go kurwa zobaczyć? Mapa wyzwania kolekcji, tak? Aha, wyzwania. No to git. Wszystko wiemy, kurwa. Lumos. Ah, good So- timing. Perfect opportunity to show you how to no use wyjeb blue lampę. flames to get around a bit quicker. No, Your field guide contains a map of the castle. stanie Open jak it ta up and kurwa find i Central pierdol. Hall. Dobra. Przecież wiem. No i co? No i gówno. No zajebiście. Co? Mhm. No chciałem tam w chuj się tepnąć, nie? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the Revelio. castle quickly from Central Hall. Tam jest Always jakiś something cios. happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Co to? First year trying to get into the Gryffindor common room. I swear the fact Lust. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Co? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Się Defense pomija against X-em the czy dark B? arts, as the name implies, Chuj wie czym. What will I learn in Chuj Charms? wie. Y-kiem. Thank you, Professor Y-kiem Weasley. się pomija he's been my rozmowę. Co to jest? I'm To sorry. co kurwa podejrzewaj, nie? good luck today. It's good to see you, Professor. And you. I was I did my best, but I'm fairly... Nie są jakieś... Wiemy? Dotykają się kurwa? Siusiolami, czy o co chodzi? Idziemy tu. The map is enchanted to help you find. This will be... Now, I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than Czekaj, your owls 22 may do hinge on the magic you are able to 23 master bym se within these zagrał. walls. Myślę, że to będzie akurat, nie? Revelio. A to się łapie? Ta kurwa co lata? Co to jest? W kierunku cipy Rebellion. twojej kurwa.
Aha! No to kurwa, takie zagadki to cipę, nie? Takie zagadki to w chuja. Dobra, wpijcie tam. Revelio. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking... No niezwykle mnie to interesuje, nie? B i A. No dobrze. Levioso. Ej, jest przegłos z tego? Jak mi tu na kurwia? Now, let's try something a little larger. Chyba nie ma. Nie ma, dobra, dobra. To najważniejsze, że nie ma. Let us Jaka stara begin with a dziwka. basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a Co, surprised rzucić? opponent is a real... Good. Now, the basic. Well done. Aha, to jest po to, żeby unieść Very tych good. celi. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Perfectly executed Levioso. Aha, bo i tak pierdolno Just ze say I'm a stołu. quick ładnie. learner. Not bad for a beginner. I tak jest na łatwym, You give tam as good as to you no, get. takie rzeczy to wiemy, I nie? put you on the Wiemy jak spot. to będzie działało. Nie za dobrze. All right. That's enough spectacle Bardziej for jest one day. nastawiony na Class is szybkie disabled. ojebanie gierki. O, siema, You've chcesz drilled go kurwa Sebastian. zobaczyć? He's strong competition. Jaką mam Well done. różdżkę? No z takim imieniem to Nice kurwa work. nie jednak. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling. Didn't expect a new student to be so... Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. You know, Exclusive and unsanctioned. till next time. No zostaw pierdol, no i tyle. Revelio. Coś chcesz? I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Weź udział we swoich pierwszych zajęciach. Takie mamy te achievementy. I tam mamy jakąś tą.
tu nie mogę wejść, okej. Tu, kurde, Felek wuja coś ma? Nie ma. Off on another adventure, To jest szybki zapis, okej. Mam iść na dół, czy mam iść do góry? Ej, gdzie jest szybki zapis? Jeszcze kurwa na górze. I muszę ustawić sobie tą gierę na 60 klatek, bo tu jest na Super Ultra. I jak to razem z live'em to widzę, że ten Xbox się kurwa dławi jak wiemy kto, wiemy czym, nie? I nie ogarnia. Więc no niestety. Professor Ronan tends to go on a bit. I sometimes have to remind him to come to the left. 25 minut do zadzwonienia na pewien numer. There is an open seat here. Thank you. Hello. Na I pewne am Nettie. numery. So you are the new student. Numery bajery. Have you met Professor Ronan yet? Dobry fon, kurwa, ścina ślepy. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Weź, kurwa, bo cię... As. Żeby zajebać item. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just run Przy miss on kradnięciu rzeczy, kurwa, z dystansu, no, Very good, everyone. That's enough nie of that. dziwię, że jest Well, as you dobra, assume to have the basics down, and bo it is ma an pewien exceptionally kolor lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little charakteryzujący się, excursion outside for a spot of fresh air. no, lepszymi After me. zdolnościami do pewnych rzeczy. Bo jest w tej czerwonej szkole, o to mi chodziło, nie? Ta szkoła lepsza jest w tym. I've always Michał, wyszli cast Accio on one of wyszli the na spheres wycieczkę i and relinquish your charm at the last possible ale moment. czekaj, to i X? Now, splendid! Not to worry. No czekaj, to i X i mam to puścić? Excellent control there. Stay focused. Aha, takie kurwa ja. Very good. No i git, 20 punktów. Very good. To mi kurwa Points to podskoczy. Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you... Dobrze mi poszło sobie. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing Na red. co kurwa z Romi Reinem się napierdala, Yes, sir. które są moje? Niebieskie są moje, tak? Watch this. That is how it's done. Accio. Splendid! Let us see this. Czekaj, ja tam to ci
Wypierdolimy ci tą piłę, co? Kurwo. Nicely done. Here we go. Kurwa nieźle. Czekaj, to jest coś popsute. Kurwa. No i chuj. Ważne, że nie miałem. Let us make this a bit Jebana more kurwa. interesting, shall we? Tu jest kamera, się patrzy kurwa w monitor jak zjeb. Co to jest? I Jakieś think te we are well past interesting at this utrudnienia. point. Dobra kurwa, I'll chodź. say. Wyskakuj. Enough chatter. No, chodź. Focus now. You will need it. This round Chodź. settles it all. Be sharp. There we go. Czekaj. Ja Excellent pierdolę. control. Muszę... Let us see this. Czekaj. Coś tu wykombinuję. Ściągnę sobie tom. Ale to też jest właśnie takie kurwa zjebane, nie? Czekaj. Tak. Ja pierdolę, no geniusz! Watch this. Co mi zrobić, Ruro? Nic kurwa nie zrobisz, cieniasie zajebany. Wypierdalaj. O, pójście. Happens to the best of us. Ważne, że w pizdę znowu dostałem. Very good, both of you. Well done. Jeszcze coś? Pewnie coś jeszcze, co? Czy nie? Pewnie, kurde, coś jeszcze, czy nie? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks. Dobra, nie podlizuj się, przejebałaś i coś jeszcze się podniecasz, kurwa. Thank you, but I've been holding my own. I Gadaj, appreciate kurwa, z your nią confidence. I transferred here from Wagadu. No, weźmy Is jeszcze go do ust, kurwa. Standardowo trzeba opierdolić wszystkie ścieżki dialogowe. Co to jest? Niesamowite magia jest pewno. A. You No can niesamowite, to co mówisz jest kurwa niesamowite. It's nice. Of course, you can use A Accio. word, Panie if you profesorze, would. kurwa. You wanted to Wyciągaj speak with me, komputer. Professor? Co, chce rower kupić od niego, czy co kurwa? Tak wygląda jak cygan. After my O! brother learned the summoning charm, Czy to it was wygląda, że jak... constant Accio this, Accio that. Jak tak wiesz, Cutlery kurwa. flying everywhere. Quite Ja unsafe, really. pierdolę, jakiś zoom na tą mordę. To wygląda, że jakbyś tu... Durę na stół była w stanie wyjebać i wiemy, nie? Revelio. Zwalajle ją, kurwa. Gdzie jest Teb, jak nie ma? Idzie jest. No. Mogę tu wejść, zamek poziom pierwszy. Hello there. You're the new student, aren't you? No chuj, You want chcesz to już się speak to kurwa gździć pewno? Thank
thank you, but well... Jaka kurwa zdzira? To. Już wiedzą, że lepszy kurwa to już. Tylko fiuty, nie? Tylko fiuty. To kurwa cwele. Nie wiem. Tu działa git, nie? Ale no... Są jebnięcia czasami, nie? Są ścinki. Tak to działa git, ale no są pewnego rodzaju... ściny. Czasami, nie? Możesz to otworzyć? Możesz to otworzyć elegancko. Revelio. Tu możesz? Nie możesz. Okulary odblokowałem fantastycznie, nie? Rozkosznie gadaj. Zamknięte. No dobrze, to czekaj, zrobimy tak. Na dole są drzwi. No i chuj. If you catch a whiff of anything, I mean, should there be rather... Na dole są drzwi. Czyli muszę iść. Kurwa. O. Przypadkowo coś się znalazło. Tu? No przecież tu nie wejdę. Kurde, felek. To muszę zdobyć, tak? Jakie koty, kurwa, duże. Wypierdalaj. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I hope. Tak, Seems kurwa, Professor pani Fig profesor. taught you quite a bit. Have you and Professor Fig not discussed my Jezus, coś training? nacisnąłem, He continues chciałem nie to be- to. Czekaj. Professor... Can you... There's... No pewnie, że z I'd ziomkiem. like to go... San Sebastian. Bo wiemy do czego pewne organizmy się nadają. Ah, there you Siema. are. You have... Co on tak Why kurwa must I stoi? first complete... Piwnięty jaki? Ej. This is the right area. I wonder where the final page is. Gdzie jest ta pojebana kartka? Kurwa. No, pizdziosa, kurwa. Accio. Got it. Aaaa, kurwa, to się przyciąga. No to chuj, nie? Lumos. Celinos, kurwa. A co z tym? Levioso.
i to są takie tego typu znajdźki, kurwa, z pizdy kompletnie wyciągnięte, nie? A flying page must be around Oj, here trzeba będzie somewhere. chodzić, szukać jak na 100%, czy się chce zrobić, nie? A ty co tu, kurwa? Dealujesz? Szmata zajebana czymś? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. No jak to? Pewnie wiesz. Everyone hate. Wysyłasz, kurwa, zdjęcia kukla. Go. Sounds as if you caused this. I didn't make the rules. Anyway, Haven't you any? Do you have? No nie mam I'll see przyjaciół, what I kurwa, can jak do. Marcin. Fuck! Brilliant. I'd Ja mam better keep an teraz eye on high chodzić i places around zbierać school te, for kurwa, Zenobia's coś, gobstones. czy co? Bo trochę nie czaję. Jak to jest rozjebane po całej mapie. Kurwa. Misję, po prostu misję chcę. Są główne zadania. Z pizdy. To mi nie przepadnie raczej. Nie ma takich rzeczy, żeby coś się nie udało. Co spóźni, to pozbieram, nie będę biegał za jakimiś, kurwa, chuj wiesz. Co chcesz? To jest quest jakiś, czy Revelio. no to chuj. I completed the. Remember, your wand is a conduit Remember. of magic. No i pięknie. That's it. Very No i good. pięknie. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. I'd better keep No, an no, eye on giereczka high places wygląda around school for Zenobia's gobstones. bardzo sympatycznie, nie? Z tą można podyskutować, kurwa. Fajtła pojebany, czy nie za bardzo? No wyjebane. Szkoła. Czekaj, cię przeniosę, kurwa. Ej! Ożeż ty chuju. Nie zrobimy tak, kurwa, bo na serwer by trzeba było, a tu nie ma. Żosne. Zrobimy, kurwa, tak. Jakie Spidermany, kurwa. Dobra, czekaj. Z git chyba, co?
No, git w chuj. Słyszysz coś? A ja już miałem dzwonić za 6 minut do ciebie. Że jesteś niczym. No. To i tak zadzwonię. Revelio. Ale... Jimmy Frucik to twój ziomo, czy nie? Jelly. To jest Tom i Jerry, kurwa, Jimmy. Ja tu nie... No ty wiesz. Revelio. Sraka. Nie mam kurwa zamków, otwierania jakichś zamków. Ej, a. Accio. No chuj teraz. Nie. Leviosa. Accio. O chuj jest ta skrzynka tutaj. And have you Nie. Klejaj. Nie, bo się spóźniasz pół godziny Fancy meeting you here. i nie oglądasz jeszcze kurwa Batmana, co... Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies. and Co I'm to streamuje accompany you into Hogsmeade najlepszą for gierę na Is świecie. this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. A, to o tym Well, chciałeś mi I shall powiedzieć? endeavour. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As a No mine. może się przejął Thank you, kurwa, by the nie? way. Bo wie, że Of trochę course. zwariowany You're jestem, the nie only one wiadomo who's co ever mi bested me in a odpierdoli, duel. to The way I see it, może I'd be siedzi wise to kurwa keep pod an eye on kocem you. i tam wiesz, się buja jak jebnięty. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. No tak. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Ej, bo ty grałeś w Wiedźmina, nie? I jak miałeś za niski poziom, to przeciwnicy mieli czachę nad sobą i cię mieli na hita, nie? No Professor to... Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. No! So how did you manage to get on the No librarian's to bad już side? on wie kurwa co go czeka, nie? Well, Że I będzie ciężka suspect it's a matter przeprawa. of differing opinions. She thinks I shouldn't Już be allowed in the najemnik kurwa restricted czyha, nie? section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment.
This is an excellent spot to gather lacewing flies. Muchy. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a No, powerful podstawówki. potion ingredient. I dojebany ten nowy Batman. Merlin's beard from the Forbidden Forest. No Look, jak? What's going on? see for yourself. No jak? Quite a sight, isn't it? You certainly Każdej? don't see that every day. Do you think Poppy's Każdej? already seen the hippogriffs? Absolutely. No, my friend. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they Zostajesz need to have more wczesnym Łumana, confidence in our czy nie? defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Taki Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see. Oni nie places mogą to sobie discover. konia kurwa wyczarować czy coś? Any you'd like to share Albo with takie the strusie class? jak on tu ma? Perhaps one day. I Tylko z can't go buta around muszę telling you kurwa all my chodzić? secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. To dobrze. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. To mówisz, że trochę jest w szoku. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. A co robiliście na siłce dzisiaj? Mr. Moon! Gatę? He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. Protego. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the No. castle where it's safe. Good luck to both of you. No. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. W sensie jak nie tak napięty? Nie jesteś wbity w ławkę czy co? Czy po prostu słaba lewa i tyle? Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. No to weź sobie zamiast Huntley, to rób sobie przez jakiś czas na ławce dodatniej, ale no, na ławce kurwa z gryfem, nie? Revelio. Ale w bluzie. So how would you like to do this? Weasley told me Że you had a jestem list of things to lepszy. get. Podam a ci wand rękę, and some other bits. pogratuluję, ale wkurwia mnie to. Yes. No wiemy. Destiny seeds, some spellcraft, and some potion recipes. No. On a short list Ej, jutro gives you też sobie plenty of pojadę time na to siłkę, poke around coś the village. kombinuję, kurwa. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Czekaj, ja jutro bym se zrobił. Remember, Co bym se have zrobił? fun. Plecy. Hogsmeade. Plecy i rąsie.
Plecy i rąś. Dla beki? No ale musisz wszystko równomiernie w miarę robić, no a nie, że non stop cały czas to samo i no to wiesz. Będzie nieproporcjonalnie i ci to nie urośnie. Tak jak powinno. No to bez sensu. W ogóle takie kurwa robienie rzeczy. Ty widziałeś moje kurwa rzeczy jakie mam? A, no to jutro ci kurwa pokażę. I w sumie bym sobie wziął GoPro i se z dupy ponagrywał jakieś filmy. Czy fonem? Fonem. Pardon me, sir. I'm here for the spell. Matilda's student. Albo fiutolem, no. Of course. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my infantry. Bardzo dobrze mówisz, bardzo dobrze mówisz. Ja. Nie. Jest nieźle, no. Tak. Nie. Game. I'll be right with... Ah, it's you. I ja. I nie mogę sobie zmienić tej różdżki? How intriguing. Curious indeed. Nie no, mega słabe. How intriguing. Curious indeed. Nie. Nie. How intriguing. Curious indeed. To się kurwa czymś różni? How intriguing. Curious indeed. Co to kurwa znaczy gibkie? To się kurwa gibie czy co? Ja. Curious indeed. Kurwa, z jarzębiny sobie upierdolimy. Co to jest? A dragon heartstring wand is most powerful. And learn, what do you think? Zajebiste. Jakąś różkę kurwa zakupiłem. Now, how did that feel? Good? A I miałeś Harry'ego kurwa Pottera oglądać, a nie pierdolisz jakieś co powie. Co się pierdol? To już se kurwa pooglądałeś. Jak zaraz kończę. A mnie zajebano. Co to kurwa jest za quest? A.
Welcome to J. Pippin's Nie, git w chuj. Revelio. Moim zdaniem bardzo dobrze. Jak to kurwa zwykła, to wiesz. Pardon me, sir. Na pewno tak nie Though napisałeś, to I po don't believe I've pierwsze. seen your face here before. It's my first time in Hogsmeade. No nie actually. napisał. Wysyłaj screena. Well, Parry, how may I help you No today? wysyłaj Professor screena. Weasley sent me. Is it not the most fun? Wysyłaj screena. No bo kłamiesz, kurwa, gadasz głupoty, żeby się przypodobać jakiemuś lamusowi pierdolonemu, a... No mi. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. No to... chuj cię z odpowiedzi. Kurwa mi boisz jak ten zwolnic. Dobra, jutro tanki, jutro tanki czy bluza na trening. The seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the No. new 5th year. Dobra. I take it that's you then. Martwy w sumie bym I'm co choosing to porobił. see it all as one big adventure. Dla Beki. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go Plecy and find i Sebastian. bicepsy. Źle. Nie. Barki i plecy sobie zrobimy. Jak dla Beki to chuj. No ja. Dobra. I officially have all of my supplies. Excellent. No Did you hipo. get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our Hipo. oyster now. O. Let's see what else we can get up to. Za to nie wyjdzie. Za to już kurwa masz przeczytane. Nie, ej! Atakuje mnie troll. Nawet dwa. Jakiś trollek tylko z Gotika. Gotika gra. Nowy jest wyszedł. Nie, to jest ten sam. No Harry Potter, Gothic, coś tam, coś. Dobry jest. Ustawienia. Ja. Jutro Hala Madrid gra. Hala Madrid. No brzyć. Are we weakening him at all? O to, że Keep at it. kurwa We'll wear him wsadzę down ten eventually. Levioso. Look out! Accio. Levioso. Levioso. No nie o to, że jesteś ci. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. He's faltering. You won't get Bardzo emocjonująca walka. Ale mu wypierdolę teraz. O. No dobra. Atak trolli. Zaatakował mnie jeden. To był jeden czy były dwa? Jeden wyskoczył z chaty. Jeden wyskoczył z chaty. Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Lucky they didn't do more damage. Jakieś gazety. Miałem...
thing for Officer Singer to worry about. Prepare. Tych roli tu nie było nawet, no ale... Co by tu jeszcze było do naprawy? Halo, tamto? Nie. No ja. Ty tak średnio. No zadaje się ze Zwolinem. Ja bym ci powiedział, co on robi, kurwa, pod pierzyną, to... Nie. Oddaję kał. Czemu mi to kurwa drży, no jebane słuchawki? Teraz? Nie, no jest do pizdy, czekaj. Teraz tak, ale... Jest takie brzęczenie pierdolone, nie? Revelio. Nie. Cicho. Nie, te słuchawy się nie nadają. Mr. Hill was just singing your praises. Dobrze. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier Bardzo extraordinaire. dobrze. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls. And not to Nie, mention to your jest help znowu do przyciszenia, to jakieś 60%. Thank you, Mr. Hill. Co? I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might... I sell even more worthy items. Should you be inclined to peruse my shop at your... Coś miałem zobaczyć, kurwa, ściszyć, na pewno ściszyć. Teraz będzie git chyba. No jest. Głośno, kurwa. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Po jakie jaja się dzieją.
O. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. No tak. And on that note, I think we should head back to the castle. Nie wiem, to jest nadal... Ty kurwa jebana cfelu, śmierdzący, nawet kurwa tego nie ogląda, że nie powiesz, czy to kurwa dobrze brzmi, czy nie. Cfeluchu jebany. No, wypierdalaj kurwa. Więcej z tą kurwa nigdzie nie wchodzę. Co będę sam grał i chuj cię to obchodzi. Na pizdę twoją. Nie, w dupie cię mam. Chuj mnie to obchodzi. Nie, gadam z tobą. Jesteś sukinsyn. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Arlo. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting... Protego! O czym oni pierdolą? No i byś się nie dodzwonił przecież. No bo jak się nie umiesz zachować, no to wiesz. No, no bo kurwa tu rzeczy robię. Ja. Nie wiem, ten... Czemu mi to kurwa tu skrzypi cały czas? No ja pierdolę.
No i teraz odwróciłem i jest cisza, nie? Co? Albo tu. Chuj wie, nie? Chuj wie. A teraz? Cicho być, czekaj. Nie ciebie, ja sobie testuję mikrofon, kurwa. Tak, tak. No, fiut do mordy. Nie. No... Hipokryzja to jest mało powiedziane, nie? Kurwa! Ej, a... Czekaj. No, w chuj. Nie mogę tego cofnąć. Ej, nie będę miał jak sprawdzić, czekaj. Baterii w chuj. O ja pierdolę, nie? Ej, nie jest. Jest lepiej. Ej, czekaj chwilę.
No. Czekaj chwilę. Jak kurwa będzie z tym? Gdzie to jest kurwa dźwięk? Czekaj kurwa. Zrobimy takie rzeczy kurwa małe. Halo? Czekaj, kurwa. Pierdol ten mikrofon. Nie wiem, też jest kurwa takie gówno, nie? Ale czekaj. No a teraz kurwa, jak coś mówię? To jest jakiś przegłos. Kompletnie kurwa z fiuta. No i chuj, nie? Nie wiem, ale mi się wydaje, że te sprawy kurwa są. Chodzi ta kurwa, czy nie? Halo, halo? Odpada by to kurwa zależało? Chuj wie. Z pizdy. Z pizdy w chuj. Nie wiem, jakby to kurwa zależało od
Halo? Chuj ci wali. Psia jego gówno. Dobra, pierdolę, nie gram w to już. Jak się to wyłączy?